अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे खैबर की लड़ाई और आपको जहद देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अमालिक कौम का एक आदमी था जिसका नाम खैबर था। वह यहाँ आकर बस गया तो उसी के नाम पर इस जगह का नाम खैबर पड़ गया। ये यसरिब का भाई था। खैबर मदीने की उत्तरी सिमत में लगभग 160 किलोमीटर दूर एक शहर था जिसमें यहूदी रहते थे। यहाँ बड़े बड़े किले और हवेलियाँ थी। खेती भी अच्छी होती थी। अब एक बस्ती सी रह गई है। यहूदी मदीने में रहते थे। जब भी साजिशें रचते रहते थे, मदीने से निकलकर खैबर में बस गए और वहाँ भी चैन से नहीं बैठते थे। खैबर में रहने वाले यहूदियों को भी अपने साथ लगा दिया। अरब को भड़काकर मदीने पर हमला करवाने वाले यही थे। आज भी इज़राइल के यहूदियों ने पूरी दुनिया में साजिश के जाल बिछा रखे हैं। प्यारे रसूल को हुदैबिया के सफ़र से आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ था कि सुनने में आया कि खैबर के यहूदी मदीना पे हमला करने वाले हैं। खंदक की लड़ाई का बदला लेने और अपनी इज्जत को मुल्क में फिर बढ़ाने के लिए एक खुखार जंग की तैयारी कर चुके हैं। कबीला बनु गतफान के 4000 लड़ाकों को भी सोने चांदी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। खंदक के समय जब दुश्मनों ने मदीने को घेर लिया था तो उसकी परेशानियों को मुसलमान भूले नहीं थे। इसलिए मशवरा यह हुआ कि यहूदियों के हमला करने से पहले हम खुद आगे बढ़कर उन पर हमला कर दें, क्योंकि अटैक इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। खुद हमला करना या सुरक्षा का बेहतरीन हथियार है। सन 17 हिजरी मुहर्रम के महीने में प्यारे रसूल 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ निकल पड़े, जिसमें 200 घुड़सवार थे, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद थी। मदीने में अब भी कुछ यहूदी बाकी थे। उन्होंने अब तक मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ी गद्दारी नहीं की थी, तो प्यारे रसूल ने भी उनको मदीने से नहीं निकाला, बल्कि वे आज़ादी के साथ वहीं पर रहते रहे। मुसलमानों के अच्छे सुलूक के बावजूद उनकी सारी हमदर्दियाँ खैबर के यहूदियों के साथ हो गई। यहूदी साहूकार लोग थे, माल व दौलत खूब था। मुसलमान उनसे कर्जा ले लिया करते थे। अब उन लोगों ने खैबर पर हमले से रोकने के लिए मुसलमानों पर दबाव बनाना शुरू किया कि फ़ौरन हमारा कर्जा दो। अबू सहम यहूदी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदरद सहाबी के पास आया और अपना कर्जा मांगा। सहाबी ने कहा कि खैबर से आने के बाद दे दूंगा। यहूदी ने गुस्से में कहा कि क्या खैबर के यहूदियों से लड़ाई करना आसान समझा है? तौरात की कसम, खैबर में 10,000 लड़ाकू मौजूद हैं। सहाबी को भी गुस्सा आ गया कि हमारे साथ दोस्ती है, हमारे शहर में रहते हो और हमें ही दुश्मन से डराते हो। जब प्यारे रसूल के सामने ये बात बताई गई कि ये फौजियों का मनोबल और हौसले को तोड़ रहा है। जंगी लिहाज से ये बड़ी गलती थी, लेकिन आपने उनको माफ़ कर दिया और अपने सहाबी से कहा कि उसका कर्जा अदा कर दो। जरा देखो तो सही, एक आदमी दुश्मन के जीतने की तमन्ना करता है, उनसे हमदर्दी रखता है। मुसलमान फौजी को नाराज़ कर देता है, दुश्मन से डराता है, लेकिन प्यारे रसूल सज़ा देने की बजाय उसे माफ़ ही नहीं करते बल्कि उसका हक दिलवाते हैं। प्यारे रसूल को मालूम हो चुका था कि कबीला गतफान ने यहूदियों की मदद करने का वादा किया है।
اس لیے آپ سیدھے راستے سے ہٹ کر اس راستے سے گئے جو خیبر اور غطفان کے بیچ تھا، تاکہ غطفان کے لوگ خیبر والوں کی مدد نہ کر سکے۔ چنانچہ غطفان کے یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ خود ہماری ہی جان خطرے میں ہے تو واپس ہو گئے اور خیبر والوں کی مدد نہیں کی۔ پیارے رسول صحابہ کے ساتھ رات کے سمے خیبر کے پاس پہنچ گئے، لیکن پیارے رسول کی عادت تھی کہ رات کو لڑائی نہیں کرتے تھے۔ صبح کے سمے لڑائی شروع ہوئی۔ بخاری شریف میں ہے، ہم رات کے سمے خیبر پہنچے، جب صبح ہو گئی اور آپ نے اذان نہیں سنی تو سوار ہو گئے۔ خیبر کے لوگ اپنے تھیلے فاوڑے لے کر بستی سے باہر آئے، اور جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے لگے کہ محمد، اللہ کی قسم محمد اور اس کا لشکر آ گیا۔ خیبر میں 8 قلعے تھے۔ سب سے پہلا قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ پیارے رسول بھی 2 جرحے پہنے اور سر پر 2 خوت لگائے اور ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال کے ساتھ میدان میں اترے۔ یہ سب سے اہم قلعہ تھا۔ خیبر کا مرہب نامی ایک پہلوان اس کی حفاظت کرتا تھا، جو 1000 مردوں کے برابر تھا۔ اللہ کے شیر حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت علی نے جلد ہی مرہب کو قتل کر دیا۔ پھر تو مسلمان قلعے پر قلعہ جیتتے چلے گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ خیبر کی زمین مسلمانوں نے جیت لی تھی، لیکن پیارے رسول نے یہودیوں کو بٹائی پر دے دی کہ وہ پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ لگ بھگ 2 مہینے میں خیبر پر مسلمانوں کا پورا کنٹرول ہو گیا۔ یہ آپ کی سب سے لمبی لڑائی ہوئی۔ لگ بھگ 2000 سال تک رہنے والی مکاروں کی حکومت مدینے اور خیبر کے ساتھ ساتھ پورے عرب دیش سے ختم ہو گئی۔ یہودی قوم جانتی تھی کہ وہ عرب میں بہت تھوڑی ماترا میں ہے۔ وہ کیول اسی سمے تک عرب میں سرکشت رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ عربوں کو آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ آج تک یہودی اسی مشن کے انوسار دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے انوسار بھارت میں ہندو مسلم میں فوٹ ڈلوائی۔ ملکوں میں بھارت پاکستان میں عربوں میں اور ترکوں میں فوٹ ڈلوائی۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے جو عربوں سے چھینا ہے، کیول اپنے ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے ہی نہیں بلکہ عربوں اور مسلمانوں کو آپس میں بھڑا کر فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ آج ضرورت ہے یہودیوں کی مکاری کو سمجھ کر آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کی اور بھائی چارے سے رہنے کی۔ پیارے رسول یہودیوں کی اس مکاری کو سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے عربوں کی آپسی لڑائیوں کو ختم کرایا اور آپس میں بھائی چارہ پیدا کرایا، اور اعلان کیا کہ تم سب چاہے کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ سال میں ایک بار پیارے رسول جب فصلوں کے کاٹنے کا سمے آتا، ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بھیج دیتے۔ وہ جا کر ساری پیداوار کے 2 ڈھیر کر دیتے اور یہودیوں سے کہتے، ان دونوں میں سے چاہے جو چاہے لے لو۔ یہودیوں کے لیے ایک ایسا انسان بالکل نیا تھا۔ وہ تو خود اور بھی دوسروں کو بھی دیکھتے تھے کہ پہلے اپنے لیے اچھے مال کی چھانٹ خود کرتے، لیکن مسلمان سردار اور مالک ہو کر بھی دوسروں کو پہلے چھانٹنے کے لیے کہتے۔ خیبر جیتنے کے بعد پیارے رسول کچھ دن وہیں پر ٹھہرے۔ یہودیوں کو ہر طرح سے آرام و راحت پہنچایا گیا، مگر پھر بھی ان کی اندر کی گندگی سے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ چاہتے تو ان کو خیبر سے نکال سکتے تھے، چاہتے تو قتل کرا سکتے تھے یا غلام بنا سکتے تھے،
मगर प्यारे रसूल ने उन पर तरस खाया और उनके साथ रहम का मामला किया और खैबर के बागों और खेतों में काम करने की इजाज़त दे दी। मगर उन शैतानों की शरारत में कमी न आई। एक यहूदी औरत ने आपकी और आपके साथ कुछ साथियों की खाने की दावत की और खाने में जहर मिला दिया। आपके जैसे ही मुंह में टुकड़ा रखा, फौरन आपके साथियों से कहा कि खाना मत खाना, यह गोश्त मुझे बतला रहा है कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपके एक साथी ने गोश्त को निगल लिया था, इसलिए उनका इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि इसके कई साल बाद जब प्यारे रसूल बीमार थे और उसी में आपकी वफ़ात हुई, तो एक दिन आपने फरमाया, खैबर में जो जहर का टुकड़ा मुंह में रखा था, उसकी वजह से अब मेरी रगें कट रही हैं, तकलीफ़ हो रही है। गोश्त इतना जहरीला था कि आपने निगला नहीं था, तब भी उसका थोड़ा असर हो गया था। तो चलिए आज की हदीस से ही बंद करते हैं। आज की हदीस बहुत लंबी हो गई क्योंकि वाक़या बहुत लंबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या पूरा हो गया। तो चलिए आज की हदीस यहीं बंद करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ, पढ़ेंगे एक नया वाक़या। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।